Kanta ti ragsak. Idaydayo ka, ama na maswa, iti ayat mo, nagpaiduma, tati kinamatalek mo, awaning gana, tasikat sanggir, liwliwat ikararwa, no dumuto, ti problema, taaddakat sibay ko, iti amin na pateng tuibyan. Okay. So, ato ay tutorial kat ada tinag-request kat daytoy dayji no kasano nga kinanta. So, muna ipakita daytoy kopya ta i-post mo lat ta screen mo. Okay. So, ti chord na A chord. Then ti sumaruno C sharp minor, and then nato ti C sharp minor, and then D, and then A minor, and so A minor, and then E, tapos agsubli A. So ulitak A, and then C sharp minor, and then D, and then A minor, and then E, and then agsubli A. So, kastitipan nakakuha na. A muna. A. Idaydayaw ka, C sharp minor, ama anamarswa, iti ayat mo, D, nagpaiduma, A minor, tati kinamatalek mo, awaning gana, that E. Tapos agsubliti A. Tasikat sanggir, A. Liwliwato'y kararwak, C sharp minor. No dumutok, D. Ti problema, so A minor, and then agsubli tayo di A. Taaddakat sibay ko, iti amin na pateng, so E, iti amin na pateng tuibyan. So kasjay lang ti umiikot lang ata. So summary, A, and then C sharp minor, and then D, and then A minor, and then A, and then E, and then A minor. So I hope nga nakatulong daytoy. Request na ni nalipatan ginagad ng sakay kuma ta gapu itinagan ni Maestro Jesus sa taga Nazaret, hermano Ugayem kabsat ket itultuloy mo kantaan daytoy ket no addanto pa iti request mo na padasak nga isuro ka manen no dati sa bali. So
bless and Diyos tagmina.